السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors في هذا الفيديو هذا غادي نصحو لي بروف دو ماتس ديال l'accès de la faculté de médecine de Fès ديال l'année dernière, c'est-à-dire 2019. Alors là حصلت على النسختين بالعربية والفرنسية, d'accord. دونك جو في مو ديسبونسي من هذيك الترجمه وكما القاعده. دونك غنخليكم تبحثوا في الموضوع في واحد المده كتلائم الاسئله اللي غادي نخدموا, لان كاين بعض الاسئله اللي ما غتخدموهمش. اي بي ابري كما القاعده غادي تقارنوا دوك سميتو النتائج اللي غتحصلوا عليها مع النتائج اللي غنقترح عليكم, ومن بعد نناقشوا سؤال بسؤال. هاد السؤال ديال حساب الاحتمالات ما تخدموش, داكور. دونك يمكن لكم تفوتوه. السؤال 8 كما كتشوفوا تا هو ما تخدموش, واخا في المتناول ديالكم من الاحسن ما تخدموش. تمرين 9 تا هو تفوتوه لانه خارج عن الاطار المرجعي. والسؤال الاخير رقم 16 تا هو ما تخدموش, داكور. تا هو جداء متجهين ما كاينش في اطار المرجعي. Ici, vous avez un exercice sur les probabilités, exercice 6. Vous allez le sauter, d'accord. C'est hors programme du concours. Et l'exercice numéro 8, là aussi, vous allez le sauter parce que c'est un exercice sur les équations différentielles, bien qu'il soit à votre portée. Donc, il est préférable de ne pas le chercher. Vous avez aussi un exercice numéro 9, exercice sur une question sur l'espace. Donc ne le cherchez pas. Et vous avez aussi un autre exercice sur l'espace, numéro 16, ne le cherchez pas aussi. Alors maintenant, si vous avez cherché, vous pouvez comparer vos résultats avec ces résultats que je vous propose.
Et si vous me permettez, à présent, place à la discussion. Donc, on commence par la question 1. Bon, ici, il s'agit de déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Alors, donc, si vous prenez x un réel, donc x appartient à df, nécessairement, il doit vérifier moins x moins pi sur 2 de tout au carré supérieur égal à 0, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positive. Autrement dit, il faut que x moins pi sur 2 de tout au carré soit inférieur à 0. Bon, on sait qu'un carré il est toujours positif, donc ceci ne sera réalisé que si x moins pi sur 2 au carré égale 0. Donc, la racine carrée de x moins pi sur 2 au carré plus pi sur 2, hein, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de tangente, donc ça va être égal nécessairement à pi sur 2. Or, tangente n'est pas définie en pi sur 2. Donc, aucun x de R ne peut appartenir à l'ensemble de définition de f. Donc, tout simplement, il faut cocher C. Ensuite, la question 2, il s'agit de déterminer la fonction dérivée troisième de f. troisième, الدالة المشتقة مرتبة ثالثة ديال f. D'accord, f tierce de x. D'accord, on vous propose 5 résultats, donc on va essayer de voir laquelle est bonne. Donc il suffit de dériver f 3 fois. نقوموا باشتقاق ديال f 3 مرات. Alors donc بعدا باش نبسطوا علينا الخدمه غادي نشرو بعدا l'expression de f كتجي ساهله الخدمه. Donc voilà, donc ملي كنشروها donc كنحصلوا على x exponentielle moins x plus 1 demi x carré moins x. Donc dérivé de x exponentielle moins x, un produit, donc ça sera dérivé de x ou 1 fois exponentielle moins x, voilà, donc exponentielle moins x, plus x fois dérivé de l'exponentielle moins x. Dérivé de l'exponentielle moins x, il y a moins exponentielle moins x. Donc il y a moins x exponentielle moins x. وبالنسبة le polynôme, donc dérivé ديالو il y a x, d'accord, 2 fois 1 demi, c'est-à-dire 1 fois x, donc c'est x moins dérivé de x, il y a 1. Alors, on va dériver une deuxième fois, f seconde. Donc, comme il y a moins exponentielle moins x. Alors, exponentielle moins x, on va dériver بحال درنا قبيله, d'accord. Donc, تحصلوا على moins exponentielle moins x. ثم moins مع moins c'est plus, donc plus exponentielle moins x plus dérivé de x, il y a 1. خلاص dérivé de moins 1, c'est 0. Et puis, on simplifie, moins exponentielle moins x, moins exponentielle, ça fait moins 2 exponentielle moins x. On dérive une troisième fois, on dérive une troisième fois. Donc, ça vous fait la dérivée de l'exponentielle moins x, il y a moins exponentielle moins x, donc à moins 2, donc il y a 2. Donc, il y a 2 exponentielle moins x. Ou x exponentielle moins x, donc donc il y a plus exponentielle moins x moins x exponentielle moins x. Alors vous factorisez par exponentielle moins x, pardon, et vous allez trouver la proposition qui est dans B, donc il faut cocher B. Alors, بالنسبة la question 3, donc يمكننا ما نزربوش في الأول نلاحظوا بعدا. alors تلاحظوا بأن donc عندنا 1 صار من قطعا من او كاري, d'accord, inférieur strictement او كاري, وعندنا ديك لا فونكسيون انتيغري في هاد l'intervalle 1 او كاري. Elle est positive, elle est positive, elle s'annule seulement en 1. Donc l'intégrale i, elle est strictement positive. Donc avec ça, donc يمكننا نقسيو d et e. ولكن كيبقوا لينا هذوك لي 3 autres, d'accord. Donc باش ما نضيعوش الوقت, donc l'intégral il est facile à chercher, donc on va faire une intégration par partie ونحسبوها. donc ملي كديروا intégration par partie, d'accord, donc bien sûr il faut poser u prime de t égale 1, v de t égale ln de t au carré, d'accord. donc بالنسبه une primitive ديال u prime de t égale 1, donc il y a t, ou la dérivée de v de t, donc il y a 2 fois dérivée de ln de t, il y a 1 sur t fois ln de t, d'accord. donc vous avez le crochet, d'accord, moins la nouvelle intégrale. alors avec le 2 c'est une constante خرجوها, ولكن عندكم واحد الاختزال, t كتمشي مع t كتبقى ln de t dt. alors هنا كما قلت لكم في فيديو سابق, الله يرضي عليكم حفظوا هاد البريميتيف ديال ln de t, باسكو ما نضيعوش, الى وفرنا واحد 2 دقائق ولا 3 راه مزيان, داكور. دونك اون بريميتيف ديال ln دو تي هي تي ln دو تي موان تي. بيان سور لو جور دو باك ما عندكمش الحق باش ديروا هادشي, ولكن في الكونكور با بروبليم.
دونك ملي كديروا هذه القضيه هذه دونك تتعوضوا لو كروشي تتلقاو 4 او كاري لان ملي كتعوضوا الين دو تي تتعوضوها ب او كاري هي كتعطيكم جوج ومع الكاري هي 4 داكور والتي راه عندكم ديجا دونك هي او كاري دونك هي 4 او كاري وملي كتعوضوا بواحد راه عندكم زيرو دونك كتبقى لكم 4 او كاري موان 2 الاخرى عاوتاني كتعوضوا ب او كاري عاود ب 1 باش ديروا داك باش تزولوا داك تحسبوا داك الكروشي دونك تلقاو finalement après un calcul élémentaire تلقاو 2 facteurs de e carré moins 1 donc il faut cocher A. Bon, la question numéro 4. Alors, d'abord, la proposition 1. Alors, تلاحظوا بأن إلا خديتو 0 اللي كاين في l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2 alors تيحقق G de 0 égale ln de 1 égale 0. Donc, on sait que 0 n'est pas strictement négatif. Il est négatif, mais il n'est pas strictement négatif. Donc, la proposition 1 est à écarter. Alors, بالنسبه la proposition 2 alors قضيه الباريتي alors هنا تلاحظوا بعدا ان الانترفال اللي هو خدامين فيه موا بي سور 2 بي سور 2 il est symétrique par rapport à 0 دونك يمكننا نزيدوا لقدام باسكو الا كان الانترفال موا بي سور 2 بي سور 2 ماشي symétrique par rapport à 0 داكور دونك هنايا كنحبسوا و بيان سور لا فونكسيون ما غتكون لا بير لا امبير سوبوزون مثلا كان الانترفال اللي خدامين فيه مثلا هو مثلا moins pi sur 2, 3 pi sur 2 مثلا كما بغا يكونوا les bornes d'accord donc هنا c'est pas la peine de chercher midi à 14h alors d'abord نرجعوا للخدمه ديالنا donc l'intervalle il est symétrique par rapport à 0 donc يمكننا نوصلوا نشوفوا la parité donc غادي ناخذ x من moins pi sur 2 pi sur 2 et puis après غادي نحسب l'image de moins x par g. Alors, puisque sinus ديال moins x هي moins sinus x و cosinus moins x هي cosinus x donc تتحصلوا على ln ديال 1 moins sinus x sur cosinus x. Alors هنا تيبان لكم بان لا فونكسيون ما غاديش تكون بير باسكو باش تكون بير خاص تكون 1 moins sinus x تتساوي 1 plus sinus x c'est-à-dire خاص تكون sinus x égale 0 mais sinus x n'est pas elle égale 0 seulement pour x égale 0 d'accord donc la fonction n'est pas paire mais pour ما غنقولوش انا عاوتاني ما كتساويش شي حاجه اخرى باسكو انا ابارامون تتخدع هاد لا فونكسيون شحال من واحد كيعتقد هذاك الشيء علاش كتبت درتها لكم في المينياتور ديال لا فيديو شحال من واحد كيعتقد بان هكا لا فونكسيون ني با امبير نو la fonction elle est impaire. Alors vous allez voir donc هنايا غادي تضربوا هنايا تبعدوا واحد القضيه باش تقول ان ني با امبير il faut donner un contre exemple شي ما كاينش ديك القضيه ديال راه غير شتا هكاك وما عجبتنيش وراها ماشي امبير نو il faut donner un contre exemple attention اما كتبينوا الحاجه كلك سوا اكس ولا كتبينوا ما بغيتوش تبينوها ماشي هي هذيك كتبينوا il existe x c'est-à-dire ما معنى il existe c'est-à-dire il faut donner un contre exemple sinon راه غتبقاو ديروا دي زيرور alors donc هنايا تلاحظوا بان في قلب الالان الا ضربت في 1 بلس سينوس اكس وقسمت على 1 بلس سينوس اكس داكور دونك تنطيح في 1 موان سينوس كاري اكس في نيميراتور اللي هي كوسينوس كاري اكس داكور après je peux simplifier avec le cosinus x تتبقى لي cosinus x على 1 بلس سينوس x هادشي كلشي في قلب الالان وتنعرفوا بان الان ديال a على b الا كانت a و b a على b ان ريال ستريكسيون بوزيتيف يمكن لكم تكتبوها هي موان ln ديال b على a c'est-à-dire هي موان ln ديال 1 plus sinus x sur cosinus x c'est-à-dire moins g de x donc il faut cocher e. Alors ensuite la question numéro 5 إلا خدينا x un nombre réel alors كتلاحظوا بان x et exponentielle x ce sont des nombres réels donc l'égalité ديال هذوك les deux nombres complexes اللي هما écrits sous forme algébrique بجوج مكتوبين على شكل جبري donc إلا كانت x est une solution d'accord إلا خديتو x في r وكانت x une solution donc nécessairement la partie réelle ديال هذاك الاولاني égale la partie réelle ديال الثاني c'est-à-dire exponentielle x égale x
Donc, il suffit de voir graphiquement que ceci ne pourra jamais avoir lieu parce que la courbe exponentielle n'est péri. Donc, l'allure la droite, la première bisectrice du repère y égale x, donc l'ensemble solution de l'équation est l'ensemble vide, donc il faut cocher D. Ensuite, l'exercice suivant. Alors, je rappelle واحد القضيه وهي نتفقوا عليها باش ما نبقاوش نضيعوا الوقت الله يرضي عليكم. اللي كتكون عندكم ك من زد اي 2 ك بي ايغال 1، سيتادير الا كانت عندكم اي وكان عندكم ان نومبر بير دو بي عدد زوجي ديال لي بي اوتوماتيكمون تديروا ايغال 1. اذا كانت اي ان نومبر امبير ديال لي بي داكور تديروا موان 1. alors ملي كنقول بير و امبير يقدر يكون نيجاتيف يقدر يكون بوزيتيف داكور. باغ اكزومبل اي موان 2020 بي دونك سي ايغال 1. EI moins 2019 pi, c'est égal à moins 1. D'accord? Bien. Alors, d'abord, la question d'Yanna. Alors, le nombre complexe, parce que vous allez voir que c'est simple pour le calculer. Alors, le rappel. Donc, 2019 pi sur 3. Alors, la machine calculatrice n'est pas autorisée. Donc, on dit les opérations. Alors, 2019, il est divisible par 3. La somme des chiffres, il y a 2 plus 1, il y a 3, plus 9, il y a 12, 12 sera divisé par 3. Donc, 2019 sur 3, ça sera un entier. L'entier ضروري خصو يكون impair. علاش؟ لأن جوج بيهم impair. ما يمكنش يكون pair. داكور؟ غادي يكون ضروري impair. Donc, impair داكشي اللي قلت لكم قبيله. Donc, هاد l'exponentiel غادي يكون égal moins 1. مع 2 هي moins 2. بالنسبة للautre, la même chose. Alors, 2016, هي كتقسم على 3. Il est divisé par 3. لأن la somme des chiffres, 2 plus 1, il y a 3, plus 6, il y a 9, كتقسم على 3. Donc, 2016 sur 3, ça sera un entier. وهذا l'entier ضروري بالصيف عليه باش يكون pair. كتقسموا pair على impair automatiquement كيكون pair. Donc داكشي اللي قلت لكم قبيله. Donc هذا l'exponentiel غادي يكون هو 1. Donc 2 fois l'exponentiel c'est égal à 2. Donc la somme هي 0 بالنسبه numérateur. ولكن attention ما تزربوش لان يقدر يكون dénominateur égal 0. ما تقولوش égal 0 حتى تشوفوا الدينوميناتور شنو عامل. لان اذا كان الدينوميناتور égal 0 غتكون غادي يكون هذاك l'expression غتكون non définie. ولكن في دوك الاقتراحات عندكم كلهم دي نومبر كومبلكس. يعني ما كاينش شي وحده اللي كيقول لكم il n'est pas défini. Donc c'est égal à 0. Donc il faut cocher B. Ensuite, la question numéro 10. ولكن avant ما فيها بس نوريكم هذا لو بتي جو هذا. alors par exemple الا كانت عندكم لا ليميت ديال شي لعبه بحال هكا داكور هذيك لا بارونتيز. alors هنايا شنو تديروا بحال الشكل ديال الفونكسيون راسيونيل. كتاخذوا ديك لا بويسونس اللي عندها لا باز كبيره. دونك بالنسبه اللي كاينه في البسط اللي كاينه في النيميراتور. دونك هي موان 7 بويسونس ان. وكتاخذوا عاوتاني لا ميم شوز لتحت كتاخذوا فقط لا بويسونس اللي عندها لا باز كبيره داكور لتحت. دونك عندكم 11 دونك 11 بويسونس ان داكور. صافي كتحتفظوا غير بهادو لي زوتر فو لي نيغليجي وتتحسبوا هاد لا ليميت هادي داكور. وتلقاو دونك ليميت ديال موان 7 سور 11 بويسونس ان ايغال دونك موان لان 7 سور 11 الي entre moins 1 strictement. Donc la limite ديالها هي 0. Donc moins 0 égale 0. Donc la limite à chercher au départ donc il y a 0. Alors d'abord j'applique هادشي اللي قلت لكم دابا بالنسبه لهاد لا سويت اللي عندنا في هاد لا كيسيون. الوغ هنايا داكشي اللي قلت لكم قبيله بعدا بالنسبه لدوك لي باز واخا يكونوا نيجاتيف ولكن غتاخذوا الكبيره في اون فالور ابسولو داكور. دونك فالور ابسولو ديال موان بي كبر من فالور ابسولو ديال موان او داكور حيت بي كبر من او. دونك غتاخذوا موان بي على بيسونس ان بالنسبه للفوق وبالنسبه لتحت غتاخذوا 3 موان 3 على بيسونس ان حيت لا فالور ابسولو ديال موان 3 اللي هي 3 كبر من لا فالور ابسولو ديال موان 2 اللي هي 2. Donc الفوق كتاخذوا بي على بيسونس موان بي على بيسونس ان والتحت كتاخذوا موان 3 على بيسونس ان بيان سور مع هذاك لو كوفيسيون موان 1 داكور. من بعد تحسبوا غادي ديروا les deux parenthèses à la puissance n, d'accord. غديروا moins pi sur moins 3 à la puissance n, il y a pi sur 3 à la puissance n.
On a bien pi, elle est supérieure strictement à 3, donc pi sur 3, il est supérieur strictement à 1, donc la limite de pi sur 3 à la puissance n, il y a plus l'infini. Mais avec le moins, d'accord, donc il y a moins l'infini. Donc la limite de la suite de n, il y a moins l'infini. Alors, quand vous dites que bien sûr, ما كيداش كما قلت لكم في التيرمينال ماشي هذا ولكن الكونكور نديروا هذه المسائل بيسك نتوما غير تكوشيو la bonne réponse et c'est tout, d'accord. On va pas vous demander de justifier ou de rédiger la solution. Alors, on va la fonction f de x égale expansion x sur ln de x. Alors, voisinage de plus l'infini, on vous propose quelques résultats. Alors, le premier résultat, donc, باش نشوفوا واش كاين شي asymptote horizontale, donc il faut chercher la limite de f de x quand x tend vers, bien sûr, plus l'infini, hein, parce que la fonction elle est définie seulement au voisinage de plus l'infini. Quand on définit au voisinage de moins l'infini, on trouve la limite fait moins l'infini, donc on trouve plus l'infini. Alors, comme on a fait la vidéo سابق, d'accord, donc l'exponentielle l'emporte sur, au voisinage de plus l'infini, l'emporte sur les puissances et sur le logarithme. Donc, on a la limite de exponentielle x, il y a plus l'infini, donc la limite de f de x, il y a plus l'infini. D'accord, là, on d'accord, pour gagner des minutes. Alors, ensuite, donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, il y a plus l'infini. Donc, voilà, donc, d'abord, je fais une branche parabolique, donc on déroule la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, toujours plus l'infini, hein. D'accord, mais moins l'infini. Bon, alors, on a la même chose, on a une limite de l'exponentielle x sur x ln de x. Alors, donc c'est l'exponentielle qui l'emporte, d'accord? Donc vous négligez avec le dénominateur. Donc vous calculez la limite comme si vous avez donc limite de exponentielle x. Donc la limite il y a plus l'infini. Donc la limite il y a plus l'infini. Voilà. Donc vous avez une branche parabolique de direction, bien sûr, de direction OY, hein, de direction l'axe des ordonnées. Bien sûr ما تنساوش كون كان عندنا شي موان 3 لتحت ولا شي حاجه دونك راه غديروا موان انفيني. كانت عندنا مثلا او اكس سور موان 3 اكس ان دو اكس داكور. لا ميم شوز قبيله كون كانت عندنا مثلا او اكس سور 3 ال دو اكس ما تنساوش موان 3 ال دو اكس. دونك ما تنساوش هذاك لو موان باش ديروا لا ليميت هي موان انفيني بالنسبه لاف دو اكس. داكور فوالا. دونك سي تو بور لا كيستيون 11. Alors, la question 12, donc c'est une intégrale, donc on vous propose كما قاعدة 5 valeurs. Alors, il a besoin de تحاولوا تشوفوا le signe ديال la fonction à intégrer sur l'intervalle moins 1. Alors, تلاحظوا بأن x carré moins 5x plus 6, donc une racine évidente ديالها راه هي 2, hein, là 2 au carré, 4 moins 10 ça fait moins 6 plus 6 égale 0, donc ça تعمل x moins 2. Donc x moins 2 عامل ديال x moins 3 parce que moins 2 on le multiplie par moins 3 pour avoir plus 6, d'accord. Donc le trinôme de second degré x moins 2 facteur x moins 3, le coefficient ديال monôme du plus haut degré de x carré, donc strictement positif, d'accord. Donc, il sera strictement négatif entre les racines et il sera supérieur strictement à 0 à l'extérieur des racines. Donc, moins 1, nous sommes à l'extérieur des racines 2 et 3, donc il est strictement positif. Donc, quand la fonction il est strictement positive sur l'intervalle moins 1, donc notre intégrale donc, va être strictement positive. Donc, il faut éliminer A et C. ولكن مع الاسف كيبقاو لينا دوك لي زوت داكوغ. دونك غادي نحاولوا ان شاء الله باش نحسبوا هاد الانتيغرال. ولكن قبل ذلك غادي نذكركم بواحد هاد ليغاليتي اللي هي غتكونوا شفتوها في بليزيور ريبريز، ولكن نهار الامتحان enfin في لو كونكور حاولوا تذكروها الله يرضي عليكم، وهي 1 sur k facteur de k plus 1 d'accord, c'est 1 sur k moins 1 sur k plus 1. كنحتاجوا ليها بعض المرات في لي سويت، كنحتاجوا ليها دابا الى اخره. دونك هي تري امبورطونت داكور. دونك اللي كيلعب الدور ديال k هو x moins 3، واللي كيلعب الدور ديال k plus 1 هو x moins 2. دونك سي égal à
1 sur x moins 3 moins 1 sur x moins 2. Bien sûr, pour trouver une primitive de la fonction. Hein? D'accord? Donc, pour trouver une primitive de la fonction, ضروري خصنا نكتبوها في هذا الشكل هذا. داكور ودابا صافي يصبح واضح لا بريميتيف لان الديريفي ديال x moins 3 هي 1 راه كاينه الفوق والديريفي ديال x moins 2 راه هي 1 كاينه الفوق. Donc, une primitive ديال 1 sur x moins 3, donc ça sera ln ديال valeur absolue de x moins 3, ou l'autre, ça sera primitive ديال ln ديال valeur absolue de x moins 2. Donc, vous avez le crochet, d'accord? Donc, vous remplacez x par 1 puis par moins 1 pour la première, ensuite la même chose pour la deuxième, et vous trouvez après des calculs élémentaires, ln de 3 moins ln de 2, donc il faut cocher B. Ensuite, c'est la question 13, donc soit x appartenant à f qui est différent de 1, donc de la fonction grand f de x, donc avec le x moins 1 اللي كاينه في الداخل ديال الانتجرال يمكن نخرجها على برا parce que c'est une constante بالنسبه للانتجرال. D'accord, elle est indépendante de la variable t1 de l'intégrale, donc je peux la faire sortir. Donc ملي تتخرجوها تطيحوا في la question اللي كانت طرحات في فاس 2012 واللي عاد صلحنا je crois hier ou avant-hier. Donc vous pouvez revoir هاد la vidéo وغتشوفوا كيفاش كنلقاو la limite ديال grand f de x quand x tend vers 1 هي exponentielle moins 1, donc il faut cocher A. Ensuite, بالنسبة la question 14 هي تتشبه la question 14 ديال الموضوع ديال فاس ديال 2015. Alors, donc, on va considérer là aussi la fonction f définie sur R par f de x égale x puissance 3 sur 2. Alors, cette fonction d'après première bac, elle est strictement croissante sur R, car 1 demi supérieur strictement à 0. Donc, puisque la fonction هنا شرحت لكم هادشي في هذاك الفيديو, donc puisque f est strictement croissante sur R, donc la suite un plus 1 égale f de n غتكون automatiquement imma strictement croissante ou là strictement décroissante. وباش نعرفوها يكفي il suffit, d'accord, يكفي باش نقارنوا i1 و u0. دونك الا لقينا i1 كبر من u0 دونك غادي تكون كرواسونت، الا لقينا i1 صغر من u0 غتكون اوتوماتيكمون ديكرواسونت. دونك لو كالكول ديال i1 نو بوز با دو بروبليم، دونك هو 1 على 2، 1 على 2 سي انفيريور ايغال ا u0. Donc la suite sera décroissante. Donc puisqu'elle est décroissante, donc il sera majoré par son premier terme, l'IWA 1, d'accord, l'IWA U0 égale 1. Donc pour tout n de n, donc UN est inférieur ou égal à 1, d'accord. Ça d'une part, d'autre part, puisque la suite est visiblement positive, parce que U0 il est positif, et lorsque vous considérez n appartenant à n, tel que U indice n est positif, alors UN à la puissance 3 sur 2, il est aussi positif, c'est-à-dire UN plus 1 est positif, donc pour tout n de n, UN est positif. Donc la suite elle est positive, c'est-à-dire minorée par 0. Alors minorée par 0 est décroissante, donc elle est convergente. Donc elle a une limite réelle, L. Et cette limite, d'accord, puisque la suite UN elle est bornée par 0 et 1, donc la limite il sera aussi comprise entre 0 et 1 par passage à la limite. Donc si on regarde les valeurs proposées, donc la seule valeur qui marche c'est L égale 0. Enfin, question 15, puisque la question 16, on ne va pas la faire. Alors, ici, il s'agit donc d'étudier les racines, les solutions d'une équation dans R, dont l'ensemble de définition, c'est l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors, pour ce faire, je vais considérer la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par ln x à la puissance 3 plus ln x moins 1. Alors, cette fonction-là, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Sa dérivée ne pose pas de problème. C'est 3 ln carré de x sur x plus 1 sur x qui est strictement positive. Donc, la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, ici, on peut éliminer toutes les propositions où on parle de deux solutions ou plus. Parce que ici,
puisque f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puisqu'il est strictement monotone. Ce résultat-là est vrai aussi si f était strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. L'équation va ou bien admettre une solution unique, ou bien n'admet aucune solution. Mais vous remarquez que dans la proposition D, d'accord, si on cherche f de 1 qui est égal à moins 1, ça se voit à l'œil nu. Et l'image de E, c'est 1 qui est supérieur à 0. F de 1, c'est moins 1, c'est inférieur à 0. Donc, puisque f est continu sur l'intervalle fermé 1, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc l'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 1e, c'est-à-dire notre équation admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 1e. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.